नमस्कार बंधुरा ओत्रिजियामी किचेने आपनादेर स्वागत। आमी एई गरमे एकटा पातला मांसेर झोल बानाबो। तार जोन्नो आमी नियेछि 500 मांस, आलू हाफ करे काटा और 2 पिस बड़ बड़ पेঁপে। और मशलार जोन्नो आमी निये नियेछि एकटा पेঁয়াজ, 12-14 कोয়া रसुन, एकटु आदा, 5-7टा काँचा लंका और 5-7टा एलाच। एर मध्य आर कोनो मशला जाबे ना। एबार तेल गरम हो गेछे, आमी आलूगुलोके छेड़े दिएछि, साथे पेঁপেটাকেও छेड़ेछि। पेঁপেটা खूब अल्प एकटु भाजा होबे, माने काँचा भाबटा जाते ना थाके सेरकम एकटुखानी भाजा होबे। और आलूगुलो एकदम लाल लाल करे सुंदरभावे भाजा होबे। एबार आलूगुलोके उठिए निएछि और मशलाटाও तैरी करे निएछि आमी। एबार तेल बेशी देওয়া যাবে না, যেটুকু কড়াইতে তেল ছিল ওই তেলটার মধ্যেই আমি মশলাটাকে ছেড়ে দিয়েছি। এবার যেহেতু এর মধ্যে কোনো শুকনো লঙ্কা যাবে না, তার জন্য হলুদটা আপনারা যে পরিমাণে দিয়ে থাকেন তার থেকে একটু বেশি দেবেন। আর জিরের গুঁড়ো আর লবণ, আর কোনো মশলাই যাবে না এর মধ্যে। একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে খাসির মাংসটা আপনারা ছেড়ে দেবেন, দিয়ে কষাতে থাকবেন। खूब बेशिक्षण नय, बेश तेलटा जखन छाड़ा छाड़ा हो जाबे एबं मांसर थेकेई देखबेन अनेक जल बेरिয়েছে, सेई जलटा जखन एकटु शुकिয়ে आसबे, तेलटा छेड़े छेड़े जाबे, तखन तार मध्य आपनारा आलू और पेঁপেটা दिए देबेन। एबार आलू और पेঁপেটা ओर मध्य भालो करे मशला टशला माखिए निये खूब भालो करे नेड़े मशला माखाबेन एबं किछुक्षण ढेके राखबेन। तारपर प्रेसार कुकारे दिए देबेन। प्रेसार कुकारे 4 থেকে 5টা সিটি দিলেই তৈরি হয়ে যাবে পাতলা মাটনের ঝোল। দেখুন মাটনটা কি সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে, একদম নরম তুলতুলে। পেঁপেটা দেওয়ার জন্যই যদিও এটা হয়েছে আরও সুন্দর। আপনারাও তৈরি করুন।